तो हमरा जाते ही बांसबाड़ी बांस काटे के लिए नतून घर बनाही तो इसलिए हमरा जा ही यार बांस काटे के लिए बांसबाड़ी में। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल थापा ऑफिशियल चैनल में स्वागत। हम तेरी यादों में खोए এই যে আনিকে মাছ কুড়াবো বলি এই যে গাড়া একটা में একটা গাড়া में মাছ ঢুকে মানে বাঁশ কাটে যাতে যাতে একটা গাড়া পালি ঢের মাছ আছে এখানে। এটা আমরা মাছ কুড়াবো এই যে কুড়া 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 একটা কাম করবো ইয়াকে এই যে গাইস মাছ দেখে পাই তো এই যে দুটো গাড়া में দেই এই যে গাইস এই মাছ কিরকম আছে এই যে দেখিলে गरम में ढुकिया है गाड़ा में। तो ये पुल के नीचे है आनी के बांसबाड़ी सामने तो तनी के देखाते ही यहाँ आज माछटा धरबो एखन आनी तार पीछे बाँस काटबो। अजय भाई माछटा देखा तो कतटा